Jangan minum air sambil makan, nanti perut you buncit. Kenapa benda ni mitos? Kenapa dia tipu? Sebab at the end of the day, yang paling penting adalah calorie deficit. So as long as makanan yang kita ambil day to day kurang lagi daripada energi yang kita guna, kita sepatutnya lose weight. I cakap pasal air kosong Air kosong, kosong kalori. So bila you sendiri sambil you makan, you sulam dengan air, benda tu is actually a very useful strategy tau, untuk make sure you tak terlebih makan. Sebab yelah, bila you minum air, perut you akan makin penuh sikit kan. Tapi sebenarnya in terms of kalori, dia kosong. So brain kita sebenarnya, bila kita nak tahu sama ada kita haus atau lapar, dia dekat tempat yang sama. Okay, hypothalamus kita. Kat situ yang baru kita tahu, yang bagi tahu, oh you ni tengah hungry, oh you ni tengah haus. So kadang-kadang kita dapat mixed signals. Sebenarnya kita haus je, tapi kita ingat itu lapar. So maksudnya memang ada big gap lah kat situ. Salah faham you punya brain dengan apa yang you buat. Tapi generally, kalau kita nak jaga pemakanan kita nak make sure kita tak terlebih makan, tak terlebih kalori. Apa yang I selalu buat and I advise my clients juga is, bila you tak sure you lapar ke haus, you minum dulu. And again, minum air kosong. Sebab air kosong 0 kalori. Lepas tu after you dah minum, you tunggu a few minutes macam tu. Kalau perut you still tiba-tiba bunyi macam tu, maksudnya you lapar. Barulah you makan. Tapi ada satu lagi situation yang berbahaya juga, adalah bila orang tu sebenarnya lapar tapi dia buat tak tahu je badan dia lapar. Ni is actually salah satu red flag lah, yang you sebenarnya ada masalah body image issues and also extreme dieting. Kadang-kadang orang start with dieting dengan benda yang simple. Nasi kurang sikit, air manis kurang sikit. It starts healthy and you nampak perubahan. Since you started 6 bulan dulu, you dah lose 15 kg let's say kan. Tapi kadang-kadang kita ni human, kita memang, kita always nak search for improvement. So kadang-kadang orang yang go through this weight loss, diorang rasa macam, oh I kena lose lagi, I kena lose lagi, I kena lose lagi. Padahal kadang-kadang weight diorang tu dah sihat dah pun. So tapi bila apa yang diorang dah buat before this dah tak ada kesan, diorang akan start untuk go with extreme methods. So dulu dia mungkin makan 3 kali sehari, tapi sekarang nak buat makan 3 kali sehari, I dah tak lose weight. So terus rasa, oh mungkin I kena makan 2 kali je sehari, contohnya. Tapi badan kita perlukan energi, perlukan nutrition, perlukan makanan. So kadang-kadang orang yang ekstrim, walaupun perut dia lapar, dia akan macam, tak apalah, I tunggulah lagi 2-3 jam, so that hari ni I makan 2 kali je. Sebab dia nak kurangkan kalori dia tu. The problem with that is, again, badan kita ni pandai. Okay, badan kita akan adapt. So dia akan fikir, I dah bagi tahu dia, I lapar, tapi dia tak bagi I makanan. So dia kind of like give up je lah, dia macam malah nak bagi tu lapar. Dan macam mana badan you berfungsi sebab makanan you tak cukup? So badan you akan try to be more efficient. So dia akan guna less energy untuk buat benda yang sama versus last time. So benda tu actually tak bagus lah. So that is when you know you are in extreme dieting. So kalau you dah start tak rasa lapar, you tak makan whole day pun you rasa okay, that's a red flag. I would suggest tetapkan masa you nak makan. Aim for 3 kali sehari. Dan aim lah, okay, pagi I nak makan between 8 ke 9, lepas tu lunch I nak makan between 1 ke 2, and then malam ikutlah, kalau you prefer makan awal maybe 5 ke 6, 6 ke 7, up to you. So start with that again, so that badan you pun slowly understand, oh actually now we're eating better. Kita boleh burn more guys. Kita boleh burn more energy untuk buat apa-apa aktiviti yang kita nak buat. Don't worry, dia tak akan stop makanan kita. So once your body dah get used to that, nanti lama you akan rasa, I terlambat makan sejam, you dah start, oh perut you so tu maksudnya natural triggers you dah starting to ada balik.